Yesu anarudi tena. Yesu anarudi tena. Inawezekana umesikia kwa muda mrefu ya kwamba Yesu Kristo anarudi, lakini bado haujaona kurudi kwake. Nataka nikuambie ya kwamba neno la Mungu linasema ya kwamba siku moja kwa Bwana ni sawasawa na miaka 1000, na miaka 1000 kwa Bwana ni sawasawa na siku moja. Hata ipite miaka mingapi, lakini nataka nikuambie ya kwamba Yesu Kristo wa Nazareti ni lazima atarudi tena. Neno la Mungu linasema yuko marangoni, yuko marangoni kwa ajili ya kuchukua wateule wake. Ninakuita wewe ndugu yangu, ninakuita wewe kijana, geuka utubu dhambi zako, umwamini tena Yesu wa Nazareti, maana tumeona ya kwamba kwake ndiko kuna uzima wa kweli. Wengine wote wanatoa uzima, lakini wanatoa uzima wa muda mfupi. Utaenda Buganda utapata uzima, lakini ni kwa muda mfupi. Utaenda hata India utapata uzima, ni kwa muda mfupi. Lakini yuko Yesu wa Nazareti ambaye yeye anatoa uzima wa milele. Uzima wake sio wa muda mfupi. Yeye akikupatia uzima, anakupatia uzima wa milele. Geuka jioni ya leo. Yesu Kristo anakuhitaji. Achana na dunia, muamini Yesu Kristo wa Nazareti, maana kwake ndiko kuna uzima. Maana yeye ndiye anayeponya, maana yeye ndiye anayefufua, maana yeye ndiye anarejesha. Haijalishi umepotea kwa kiasi gani, lakini nataka nikuambie kwamba Yesu Kristo wa Nazareti yupo ambaye anarejesha, yupo ambaye anafufua, yupo ambaye anarejesha. Jioni ya leo ndugu yangu, Yesu Kristo anakuja. Yesu Kristo anarudi mara ya pili. Acha kuipenda dunia, acha kupenda mambo ya dunia. Yote yanapita, lakini yupo Yesu wa Nazareti ambaye amekuja duniani kwa ajili yangu mimi na kwa ajili yako wewe. Neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 22 na mstari ule wa 10 hadi ule wa 15. Neno la Mungu linasema, kitabu cha Ufunuo sura ya 22 mstari ule wa 10. Haleluya. Kitabu cha Ufunuo sura